Muy bien, muy buenos días, queridos amigos y amigas. El día de hoy estamos iniciando con mucha alegría y en memoria de nuestro querido Noel Aguirre Ledesma, ¿no? Un gran educador popular que ha dejado mucha huella, tanto en Bolivia, en diferentes partes de la América Latina y aquí en el corazón del CEAL. El día de hoy, el tema que nosotros vamos a tratar es el segundo capítulo del libro Justicia Educativa para la Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Este, este, eh, Esta sesión, ¿no? Que cuenta, bueno, con la presencia de todos ustedes, también se va a ver enriquecida, ¿no? Con la presencia de un gran amigo, Francisco Cabrera, una trayectoria muy importante como educador popular, ¿no? Investigador y con un gran compromiso y especialista en la educación de personas jóvenes y adultas. Y actualmente es viceministro técnico de Educación de Guatemala. Entonces vamos a contar con la presencia de Francisco. Eh, Le quería señalar a ustedes que el día de hoy, como vamos a tratar el capítulo de los sentidos de la educación, entonces nos vamos a referir principalmente, ¿no? Las reflexiones, es para qué, para quién, ¿no? Para quiénes, en qué contextos se está desarrollando y debería medio fortalecerse la, la educación realmente en general. Y vamos a tomar realmente como experiencias, ¿no? La nuestra, o sea, qué cosa realmente estamos haciendo nosotros, qué cosa también, ¿no? Están haciendo otras personas por darle un nuevo sentido también, ¿no? A la educación. Y indudablemente ante eso se presentan un conjunto de desafíos. Entonces es este segundo capítulo del sentido de la educación que va a contar con la participación y la experiencia tan rica de todos ustedes, y por otro lado también la presencia, ¿no? de Francisco Cabrera como un educador, ¿no? También de personas jóvenes y adultas. Pero para continuar, ¿no? con nuestra sesión, también en esta perspectiva, ¿no? De lo que es nuestra solidaridad latinoamericana, recordamos el día de hoy la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa, y por eso quiero invitar, ¿no? a Rosy Zúñiga para que pueda presentarnos una reseña, ¿no? de lo que está sucediendo también ahora, porque hay grandes movilizaciones también, porque, como decíamos al iniciar, la lucha continúa por la defensa de la vida y de los derechos humanos. Querida Rosy, por favor. Gracias, Nélida. Bueno, buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos. Pues hoy se conmemoran 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Eh, Vamos a contar en diferentes ciudades de México con la presencia de algunos padres. Yo estoy aquí en Guadalajara. Hoy estarán aquí dos padres de los estudiantes de Ayotzinapa y vamos a tener una marcha conmemorativa con familiares de desaparecidos también aquí en la región, con diferentes movimientos que están también apoyando o luchando contra el cese al fuego en Palestina y basta el genocidio. Nos duele también a todos que aun cuando contamos con un gobierno que pareciera que ibas a resolver, pues esta situación no lo ha logrado. Ha habido grandes avances, sin embargo sigue sin señalar al ejército como responsable. Los padres dicen que ellos apuntan hacia eso, hacia que ellos son
como una pieza clave para comprender lo que pasó. Ha habido diferentes comisiones que han estado haciendo trabajo para esclarecer la situación, tanto del gobierno mexicano como grupos de investigadores independientes, particularmente de Argentina. Hasta el momento se han identificado restos de 3 estudiantes, no más. Entonces los padres dicen pues que exigen justicia y saber dónde están, ¿no? Y que la clave está con el ejército. Entonces ahora pues nos movilizaremos para seguir exigiendo justicia, confiando en que las autoridades pronto den pues respuesta a estas grandes interrogantes. También decirles que, por ejemplo, Tomás Herón, que es uno de los principales implicados en la desaparición, huyó de México y está refugiado en Israel con el gobierno, este gobierno sionista. Y también México ha estado luchando para que se le extradite y se le juzgue. Sin embargo, no ha habido respuesta. Y bueno, pues los padres han vivido de todo, ¿no? Desde revictimización y también ha habido espacios de escucha. Sin embargo, pues ha habido también muchas dificultades en el camino. Muchos testigos o personas que tenían información han sido asesinadas, como pareciera ser como un proceso sistemático de que no se sepa la verdad. Entonces, pues sigue siendo una deuda. Entonces, por eso hoy estaremos en Guadalajara, en México, marchando. Bueno, yo traigo mi playera, vean, de los 43, con los nombres de los 43. De aquí, terminando de aquí, me voy a acompañar a los padres que van a estar en diferentes actividades. Y bueno, pues agradecemos que estén en nuestra memoria y pues que sigamos luchando por verdad y justicia. Muchas gracias, Nélida. Muchas gracias a ti, querida Rosy, y nos unimos, ¿no? A esta marcha permanente, ¿no? Por la vida, por la justicia, por la defensa plena, ¿no? De los derechos humanos. Entonces, este es algo muy importante también, que tiene que ver con los sentidos de la educación, por supuesto. ¿No es así? Por esta defensa irrestricta siempre de la vida. Ahora quisiéramos también, en este marco, ¿no? De reflexión sobre los sentidos, ¿no? De la educación, presentar un pequeño video de una persona que es muy querida por todos los latinoamericanos y en otras latitudes también. Se trata del querido José Mujica, ¿no? Todos lo conocemos por su gran compromiso, por ese sentido crítico que tiene también, ¿no? Sobre aspectos que afectan la vida misma, y una persona también humilde, un agricultor, una persona austera, que indudablemente para nosotros, ¿no? Su vida misma, y eso es lo importante, es todo un mensaje sobre las perspectivas, ¿no es así? De la vida y las perspectivas indudablemente también de la educación. Entonces, queremos por favor que Rosy nos pase este video que nos ayudará, ¿no? A hacer esta reflexión sobre los sentidos de la educación. Adelante, Rosy. Nuestra civilización, con sus valores, donde al parecer triunfar es hacerse rico, se ha puesto un émbolo formidable al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ha multiplicado la productividad y nos ha dado algunas maravillas. Vivimos 30 o 40 años más que hace un siglo, y eso es formidable. Pero la ambición que hay atrás nos ha condenado a que nuestros procesos depraden permanentemente este barquito, nuestro planeta Tierra, por el cual navegamos, y corremos el riesgo ahora por exceso de despilfarro,
de transformarlo en un gigantesco sartén para freír muchas formas de vida, entre las cuales está la nuestra. De seguir como estamos, caminamos a un holocausto ecológico. Pero el problema ecológico tiene una base, el tipo de civilización depredadora que hemos desarrollado, donde los valores económicos están por encima de todo, de construir porquerías con obsolencia controlada para seguir teniendo que consumir y gastar y gastar y gastar, y gastar tiempo de vida para hacerlo, y gastar materias primas, saqueando la naturaleza y multiplicando la energía desperdiciada que termina calentando el planeta. No es que no existan medios para vivir. Tenemos que cambiar los parámetros de nuestra civilización. Vivo en un pequeño país de 3,5 millones de habitantes que importa 26 millones de pares de zapatos, ni que fuéramos 100 pies. Eso da una idea de un pequeño país no desarrollado, el grado de despilfarro que nos impone la viacrucis económica en la cual vivimos. Queridos jóvenes, hay que revisar nuestra cultura, la obsolencia programada. Cada producto que se hace debe estar concebido cómo se recicla y debe de incluir parte del reciclaje para que el reciclaje no sea una actividad de gente pobre y olvidada que desesperadamente lucha para vivir, sino que sea una función pensada y planificada desde el primer momento que se gesta un producto. Vale que las cosas cuesten el doble o el triple, pero duren mucho más y tengan una afinidad útil. Cuánta basura, cuánta riqueza, cuánto esfuerzo humano, cuánta cosa tiramos, desperdiciando energía y esfuerzo humano, precisamente porque lo fundamental no es la felicidad humana o la vida humana, sino la acumulación. Hay que discutirlo. Y la esperanza que queda está en ustedes, que tengan la capacidad de llamar a la realidad a los gobiernos, porque en el fondo la crisis ecológica existe por debilidad política, y solo las decisiones políticas pueden cambiar la realidad, pero tienen que tener el coraje de enfrentar intereses económicos y en el fondo también amparar un cambio cultural en el cual estamos inmersos. Hasta siempre. Suerte por ustedes, pero sobre todo por los que deben de venir luego de nosotros. ¿Qué tal profundidad de nuestro querido Pepe Mujica? Y todo este gran mensaje que él nos ha presentado se articula totalmente con lo que vimos en la primera sesión. Esta primera sesión que estaba dirigida a la reflexión sobre el contexto y cómo con el trabajo de ustedes, queridos colegas, pudimos en términos generales identificar, ¿no es así? Todo este contexto de violencia, de pobreza, ¿no? Este contexto donde campea, ¿no? La corrupción y la mayoría, pues, lamentablemente, como en el caso nuestro, tenemos, pues, como 4 presidentes apresados, ¿no? Es decir, no hay una situación realmente muy, muy crítica, ¿no? En términos de lo que es el desarrollo, ¿no? De la corrupción como una forma de hacer política. Pero indudablemente lo que acaba de decir nuestro querido Pepe Mujica
esta crisis ecológica tan grande que indudablemente tiene que ver, ¿no? Con todo lo que es esta política, estos modelos, el modelo neoliberal que atraviesa nuestras vidas, ¿no? Que no solamente es una cuestión del campo económico, sino es una cuestión del campo cultural, del cambio de los valores, ¿no? Que ustedes tan ricamente eh, reflexionaron, ¿no? En la primera sesión. Pero me parece también bien importante que a nivel político, ¿no? Estamos viendo un quiebre total, ¿no? De nuestras democracias y un conservadurismo arraigado, ¿no es así?, en nuestros países, y que tiene que ver también toda que esta tem também situación, ¿no? a ver Con com toda essa situação violencias de género, porque, das violências por de ejemplo, gênero, eh, el porque, como eu Consejo de dizia, Naciones Unidas por exemplo, as también organizações das Nações una Unidas, de las grandes, es una de las grandes pandemias que existen hoy en el mundo. Por lo tanto, toda esta visión patriarcal, toda esta visión racista, es decir, todos estos aspectos nosotros lo vimos y es algo que está atravesando nuestra vida, está atravesando la educación y por supuesto que está atravesando la educación de personas jóvenes y adultas. Pero también vimos que hay semillas de esperanza, ¿no es así? O sea, hay algunos tipos, ¿no?, de intervenciones que están realizando los docentes o que se realizan en el campo comunitario o en otros campos, porque habíamos visto también que la educación tiene que ver absolutamente con todos los campos y que como decía ahorita, ¿no? Nuestro querido eh, Mujica, son también como esas semillas de esperanza que nos van ayudando a ver que nos estos nuevos ajudam parámetros, a ver esses novos parâmetros da porque civilização. indudablemente que la crisis Porque, sem civilizatorial es dúvida, a profunda. crise da civilização é muito Bien, mis queridos grave. amigos, esa Meus es queridos una amigos, brevísima síntesis essa é uma síntese de muito esta aporte breve que ustedes hicieron, ¿no?, en das la primera sesión contribuições y que nos muito ricas trajeron que vocês fizeram na primeira porque sessão tiene que ver e que nos trouxeram aqui, con porque tem ese que para qué, ver ¿no? com para quê, Quiénes para y quem, cómo, em qué como, desafíos quais tenemos desafios nosotros nós para los temos sentidos de la educación. para os significados da Bien, educação. les queremos Bom, proponer entonces gostaríamos de propor, que então, uma, que en una nube de palabras uma nuvem de ustedes en palavras realidad también puedan señalar que vocês também una, podem ¿no? Con assinalar una palabra, assim, com uma cuál es para palavra, ustedes qual é para entonces vocês, el então, sentido profundo o de la significado educación. profundo da educação. Bien, entonces vamos a participar de esa manera Vamos participar desta y maneira más adelante vamos e mais a tener adiante otro tipo vamos de também participación. ter outros tipos de Adelante, querida participação. Rosy. Em frente, querida Rose. Mientras Rosy nos presenta esta Enquanto a Rose, nube, ¿no? Esta nube de Sí, palabras. bueno, ya eh, puse en el chat de la sala el link para que pongan las palabras que les refieren. ¿Lo están viendo? ¿Pudieron entrar? Sí, lo vemos, el que dice menti. Exacto, y ahí escriben. Dice una palabra, otra palabra o tres palabras. Pueden escribir y ahorita que podemos ir viendo los resultados. ¿Sí? ¿Pudieron entrar a la nube de palabras?
Buenos días, un favor. ¿Será que pueden repetir la consigna? He tenido una baja en la señal y no pude escuchar. Ya he entrado al Menti. Mira, allí en el Menti tú vas a ver una orientación que dice, coloca, ¿no? Escribe una palabra que para ti tiene el sentido profundo, ¿no? Del sentido de la educación. Gracias. Bueno, seguro que ya todos terminaron. No, todavía no. Veo Todavía poquitas, veo ya poquitas palabritas. estamos esperando que puedan haber 25 palabrotas, ¿ah? Voy a compartir mi pantalla para que vean cómo va. Pero aprovecho este momento para mm, decirles que estamos muy contentos de la presencia de todos ustedes en este segundo taller. Ahí ven las palabras. No, no se ven, No solamente sé. las palabras que han sido Sí, se ven. repetidas. Sí se ve, sí se ve. Sí, sí, ya se Se ¿Sí se ve. ven, ven? sí. Sí. Sí, ahí sí se ve. Y donde respondimos también se ve. Ahora sí, para mí ahora recién veo. Ahí están. En, Muy en bien. Perú llega un poco tarde porque está Me por da el mucha uso vuelta. horario. Por aquí también llega tarde. Muy bien. Hay 29 respuestas. Y ahí están la palabra transformación, calidad de vida, transformación social, potenciación, cuestionamiento, autenticidad, justicia, solidaridad, acción, diálogo, esperanza, valores, bueno, muchas de transformación, aunque están como separaditas ahí. Transformación personal, conducción de lo común, reconocimiento de la EPJA, respuesta, libertad, subversión, equidad, liberación. Cuestionamiento, transformación duradera. o- Autonomía, lo quería escribir y no pude. ok, creo que puedes escribir dos veces. Pueden volver a entrar al link y pueden escribir. Bueno, vamos a Muy tomarle bien. una foto de pantalla para que la compartamos y la pongamos por ahí. Vamos a dejar de compartir. Muy bien, entonces queremos invitar ahora a Francisco para que pueda, en base a, ¿no? a lo que ustedes han presentado, a ese sentido profundo, contribuya, ¿no? a las reflexiones que podemos realizar aquí en el grupo. Adelante, Francisco. Querido Francisco, ¿Listo? ¿Listo? Ya. Listo. listo, muy bien. Bueno, yo creo que tienen a la vista el ejercicio y me parece que es muy importante la forma en la que se ha eh, construido una serie de conceptos ahí a partir de la intervención colectiva que hemos tenido. Pero bueno, yo antes de ir a destacar las palabras y los conceptos que están marcados en este ejercicio, yo quería ciertamente y a la luz del espíritu de estos diálogos, recordar la presencia de Noel. eh, La verdad es que creo que es un muy merecido espacio también de reconocimiento a Noel y a su trayectoria, a todo lo que pudo aportar, que fue muchísimo en realidad, pero también para decir que es una pena que no esté con nosotros
Ahora, la verdad es que Noel debería estar en esta sesión, posiblemente él incluso conduciéndola y aportando, como siempre, con su agudeza para el análisis y para ayudarnos a mirar también desde otras perspectivas. Así que bueno, es en realidad una buena medida del CEAL y del JIPE recordar a Noel como un amigo que ha sido por muchos años y alguien y un maestro también, un educador en toda la línea. Así que yo quería pues enfatizar en el sentido de recordar a uno de los nuestros que ahora pues no está, pero como algún momento no estaremos los demás, ciertamente, pero que como él dejó una huella, creo que todos aquí también querríamos hacerlo en la educación popular, en la educación de personas jóvenes y adultas y en la educación en general. Así que, pero bueno, pues por Noel y por todo lo que tuvimos la suerte de compartir con él. Así que bueno, y gracias por esta posibilidad de dialogar con este tan especial grupo de trabajo. Bueno, miren, si se ven las respuestas y la manera en la que la aplicación las ordena, donde se coloca más grande el concepto que ha tenido más veces de ser nombrado en nuestras respuestas. Yo no sé si todo el mundo está mirando la pantalla esta donde están las respuestas del ejercicio, pero verán que eh, la palabra más señalada, la que aparece con eh, mayor tamaño, es transformación. Y es muy relevante que sea esa la palabra, porque justamente creo que el gran sentido de la educación y en particular de la EPJA tiene que ver con la transformación, no tanto con la adaptación, que suele ser una tarea que los sistemas educativos hacen, preparar a las personas para que puedan adaptarse a las circunstancias que van a encontrar. Y es verdad que mucho de la historia y de la práctica de los sistemas educativos, particularmente de los sistemas oficiales y particularmente de los escolarizados, es procurar que las personas se adapten a unas condiciones dadas, que sepan funcionar dentro de unas condiciones establecidas, que puedan ser útiles y funcionales en determinados escenarios. Y la verdad es que yo creo que lo que aportamos desde la educación popular o lo que buscamos, y buscamos desde la EPJA como un terreno propicio para la educación popular, es justamente más que la adaptación, lejos de la adaptación, es más bien la transformación. Y el segundo concepto que aparece marcado es el de transformación social, que es decir, todavía delimitar más, perfilar un poco más ese concepto de transformación, que, que es muy importante, creo yo, y que es justamente la vocación principal que aprendimos en la educación y muy particularmente en la educación popular. Buscamos transformación porque también entendemos que eso puede provocar una calidad de vida, como también es un concepto muy marcado en ese orden. Transformación, transformación social y luego calidad de vida dentro de las respuestas que hemos colocado, que son las tres que se destacan. Luego hay bastantes otras que tienen también una profundidad muy interesante, más allá de que fueron mencionadas menos veces, pero que aportan muchísimo, creo yo, para darle un marco mucho más amplio a esto de los sentidos. Yo creo que es bueno que el planteo sea de los sentidos y no de el sentido. Creo que el concepto de pluralidad es muy importante para este caso cuando hablamos de educación, porque no hay un sentido, sino hay muchos, ilimitados en realidad. Y los sentidos son los sentidos porque cada persona que participa, cada persona que hace procesos educativos o que se suma a ellos, tiene los sentidos propios y no necesariamente son los mismos que los que tenemos los demás. Eh, Así que bueno, me parece que el concepto de pluralidad al denominar los sentidos es muy importante porque enfatiza en esa particularidad, que cada quien puede tener también uno o más sentidos para los procesos educativos o de aprendizaje en los que está participando, pero también es verdad que los sentidos, incluso desde una persona, pueden ser varios
bien sea que se traten de sentidos personales, individuales, o que se traten de sentidos, digamos, comunitarios, colectivos, gremiales, eventualmente, y aún de los sentidos que involucran entidades mucho más grandes como pueden ser pueblos, pueden ser naciones. También ahí hay múltiples sentidos y todos esos en esas distintas dimensiones cruzan los intereses, las necesidades, las expectativas, las perspectivas de las personas que son pues, el factor obviamente más importante en cualquier proceso educativo. Pero sigo apegándome a las respuestas que hemos dado luego de los tres conceptos que ya marqué, aunque uno es repetido pero particularizado. Hay otros conceptos muy interesantes que vale la pena también destacar, como el de transformación educativa, eh, que delimita aún más, digamos, ese sentido transformador, pero abona al concepto principal de que ha surgido en este ejercicio. También el concepto de descolonización epistemal plantea también el concepto transformador, pero desde el enfoque de la descolonización, que es también un concepto muy poderoso, particularmente en nuestro continente, pero en realidad en todo el mundo. Y también se habla de transformación personal, creo que eso, remarcando el concepto de la transformación. Pero hay otros varios conceptos que no querría dejar de mencionar porque están ahí, porque uno o varios de nosotros los han colocado, como el de justicia social, el de como libertad justiça o social, libertad, liberdade, migração, de que buscar podem ser o mesmo, respuestas, la e de buscar educación o la educación respostas. da respuestas, ofrecer Um respuestas, significado da educação é buscar e dar respostas e autenticidad, questionar, é autenticidade, esperança, solidariedade, equidade. Esse também me parece um conceito muito poderoso em relação aos significados da educação, porque se a educação nos ajuda a construir uma equidade maior, então devemos estar falando de uma educação mais afirmadora nos contextos e condições, estratificações, etc., discriminação que vemos e conhecemos nos esquemas educacionais, nas políticas públicas e também muitas vezes nos pequenos espaços onde se reproduzem os padrões que justamente gostaríamos de transformar. Bom, coesão social, conhecimento, potencialização do sujeito, reconhecimento da época. Há outros conceitos mais provocadores, como subversão, o conceito da humanidade e valores, reconhecimento da dignidade e transformação duradoura. Então, todos esses conceitos que mencionei foram criados por vocês, por nós neste exercício, e são todos muito interessantes e ricos em razão de identificar e encontrar nossos conceitos e significados que atribuímos à educação e que nos dão uma possibilidade de construir um olhar, uma leitura dos significados que tem o ato educacional que buscamos, o ato educacional. Eu gostaria de sublinhar alguns deles e compartilhar para construir. Eu gostaria de compartilhar e adicionar agora mesmo os elementos que têm a ver com as respostas que colocamos aqui e que nos mostram a importância da transformação. E pensando nesta sessão, um exercício muito valioso que fizemos há não tanto tempo assim, na República Dominicana, foi justamente a tarefa de conversar com as pessoas que participavam do programa de educacional e construir com isso uma sistematização dos aprendizados, não tanto da experiência do programa e como ele se organizava, mas a tarefa era sistematizar o que aprendem as pessoas que estão participando daquele programa de alfabetização e no Plano Nacional de Alfabetização. E tendo em vista essa política pública que se realizou em 2016, e um exercício muito valioso,
e enriquecedor? como todos sabemos, los programas Porque, como sabemos, os programas e planos e tienen una parte políticas sempre têm uma descriptiva, es decir, ¿para parte qué hacemos los programas? ¿Para declarativa. qué creamos un Quer plan? dizer, para quê? A finalidade. Por que criamos um programa nacional? Por que queremos alfabetizar de EPJA? ou Y fazer esta esses parte processos? formal, E a parte pero también hay formal. otra lectura, hay otra, Bom, mas também há outra leitura e outro ângulo das próprias pessoas. Quais são os significados que tem para as pessoas que participam? Quer dizer, investir seu tempo e energia em outras coisas, como seus próprios meios de vida, desse processo educacional, neste caso, para aprender a ler e escrever. Bom, e foi um exercício muito interessante, porque o exercício nos indicou, naquele momento, que as pessoas encontram significados muito práticos e, ao mesmo tempo, muito profundos no ato de aprender, no ato de fazer processos educacionais. Trabalhamos no campo da alfabetização e sabemos que pessoas adultas e jovens e adultas sabemos com toda clareza que a parte mais difícil desses processos é conseguir que uma pessoa decida participar. Essa é a parte mais crítica. Se conseguimos convencer e persuadir que uma pessoa inscrever-se e fazer o exercício, especialmente tendo em conta toda a série de estigmas que existem em relação às pessoas adultas que não sabem ler e escrever e que vão para a escola para aprender. E o que significa para uma pessoa, para a sua própria imagem em relação à cultura? Muitas vezes estamos falando de pessoas que vivem em comunidades e que se perguntam sobre a possibilidade de ir a um núcleo de alfabetização, aprendizagem e aprender essas competências, esses momentos. Bom, porque elas não tiveram essa oportunidade antes. Esse é um passo crítico. Mas quando já estão aí e perguntam por que estão aprendendo, eu gostaria de fazer uma rápida leitura das principais respostas que naquele momento foram dadas por um grupo interessante de participantes, que eram em distintos núcleos, em distintas províncias da República Dominicana, e Miriam também deve recordar esse exercício. Dar mejor contexto, pero me gustaría leerle las respuestas simplificadas. Eu gostaria de ler as respostas de forma simplificada. Como foi mencionado, os itens principais. Então, sendo esses, muitas vezes, tendo sido mencionado anteriormente. Como vocês verão, em muitos sentidos práticos, temos o som bastante picotado. Por exemplo, a primeira resposta Bem, no caso, a primeira ler e escrever em idade adulta para poder firmar ou colocar seu nome em a primeira é a idade adulta para assinar ou colocar o seu nome nos documentos de identidade, registro de motorista, para se registrar também nos programas sociais, para inscrever, para registrar um filho, uma filha, o motivo era poder assinar ou escrever o nome, o que, claro, habilita a pessoa e oferece um espaço diferente para que possa fazer diferentes questões que a sociedade tem parametrizado e a pessoa tem que saber ler e escrever, na verdade. Então, nesse sentido, quem não pode fazê-lo tem muitas barreiras. O segundo aspecto é para ler a Bíblia por si próprios, imagine. Não apenas esperar que alguém leia ou interprete, mas lê-la por si próprio. Então, foi uma resposta muito marcante, principalmente para mim, pela quantidade de vezes que foi mencionada. Depois, respostas como achar trabalho ou melhorar o que tem, iniciar um negócio próprio também, pensando no negócio de pequeno,
uma lojinha, que eles já viram outras experiências em outros espaços, e também no sentido de aprender a ler e escrever, para ensinar os filhos ou para poder apoiar os seus filhos, seus netos nas tarefas escolares. E uma coisa que me comoveu muito foi que as pessoas falavam, ou falaram que as pessoas aprendiam para não passar vergonha perante os outros. Isso nos fala da estrutura social, de uma pessoa que pode ser muito hábil, que pode ter muitos conhecimentos nas diversas matérias, mas que não tem o domínio da leitura. Efetivamente, é uma pessoa excluída de muitas oportunidades e, por vezes, alguém que se sente limitado ou que acha um espaço onde se maneja com dificuldade. E assim por diante, eu não vou ficar detalhando isso, mas queria sim mencionar algumas das respostas muito relevantes. São respostas essas muito práticas, que respondem a problemas concretos que estão aí, mas que são os problemas que têm as pessoas, que, portanto, a ideia para eles é resolver isso para aspirar a melhores condições, para se sentirem melhor, para se integrar à comunidade e para se sentir digno e respeitado na sociedade em que vive. Encerro, então, por aqui a experiência da República Dominicana com esse programa Aprendo com Você. Compartilhando também a história, a anedota de que uma pessoa que falou comigo, que dizendo que quando chegou ao programa, quando se registrou para fazer parte do programa, de fato, eu tenho tudo isso escrito no relatório. Eu utilizei o que ele escreveu como título, Um Cego Vendo. Ele falou: eu me sentia como um cego que começou a ver, que começou a ver as pessoas atravessar a rua, olhar o céu, mas eu me senti como um cego. Era como ter uma barreira que não me deixava fazer bem as coisas. Então, aprender a ler e escrever foi tão importante, porque ele sentia que isso o levou para um outro patamar, com outra perspectiva do mundo e com a oportunidade de fazer muitas coisas que antigamente eu não podia fazer. Então, esse exercício, eu coloco isso porque como exemplo, e tenho certeza que vocês também podem ter alguns desses exemplos, trazer esses exemplos, e o pesquisador que dialoga com o seu próprio ponto de vista e da sua própria experiência, escutando o outro, os outros, explicando o seu próprio sentir nas suas circunstâncias, bem, é sem dúvida alguma um diálogo de muito valor, muito importante, porque isso destaca a importância de pensar nos sentidos mais do que no sentido como geralmente a lei e as instituições querem estabelecer, no sentido que sirva para todos, que reúna todas as pessoas e que nos unifique em uma única direção. Bem, era isso que eu queria compartilhar e destacar em relação ao conceito dos sentidos, e encerrar essa parte salientando que as pessoas com as que nós trabalhamos na época, mas no geral, as pessoas que estão nos processos educativos em idade jovem, adulta, antes de serem pessoas letradas ou alfabetizadas ou pouco alfabetizadas, na verdade são pessoas excluídas, que estão aí tentando viver e dentro desse sistema de exclusões. Isso tem a ver com a ação dos educadores e educadoras populares. Isso tem a ver com esse conceito que estamos tratando nesse diálogo, que é o conceito da justiça. Isso tem a ver com justiça. Fazer educação, escutar e pensar nos outros, e é também, por fim, um ato de justiça. É por isso que faz tanto sentido essa parte que nós estamos tratando hoje.
estas otras Queria reflexiones trazer a la essas luz de las reflexões respuestas que ustedes justamente pelas aportaron respostas que y vocês pedirles colocaram nuevamente, ahora e entiendo pedir que vamos a novamente, tener de un fato, nuevo entendo que enlace para agora otro teremos um ejercicio de novo respuestas. link Confirmo para si es así. outras respostas, para um outro exercício. Sí, É isso? Francisco, Sim, pero Francisco, mira, exatamente. es Mas tan, veja, tan rico, ¿no? Lo que tú o que você has traz e reflexionado compartilha, con todos as suas nosotros, reflexões são tão que ricas tal vez que podemos talvez poderíamos pedir a dos pedir personas, para nada duas más, dos pessoas, personas, apenas para duas que pudieran pessoas, también que hacer un pudessem comentario, fazer un alguns aporte, comentários, ¿no? alguma Y contribuição sería, Excelente. invitamos em a que relação dos personas à sua puedan apresentação. Convidamos então a duas poder pessoas que hacer possam algún comentario. fazer algum comentário a respeito. Muy bien, listo. Claro. Bueno, entonces invitamos a dos Convidamos personas. então duas pessoas para Miriam, comentar. Miriam, por favor. Eu vou trazer aqui uma história, uma anedota para apoiar o que você comentou. Às vezes, pessoas importantes, digamos, na comunidade, com uma determinada liderança, invisibilizar a condição de não alfabetizado é uma questão determinante. Numa ocasião, chegamos a um município muito importante daqui do país, na celebração do encontro de aprendizagem, celebrando então esses encontros de aprendizagem com pessoas que tinham feito o processo de alfabetização. E o prefeito desse município muito importante, ele não sabia ler nem escrever. Eu sabia, claro, que ele não sabia ler nem escrever. Ele se aproximou e ele tinha que dar as boas-vindas para o público, porque ele era um anfitrião. Havia centenas de pessoas alfabetizadas, com a família, com os filhos, que participaram todos no processo de alfabetização. Ele se aproximou, me falou e disse: eu não quero falar. Eu já sabia, porque ele não queria falar, ele estava muito nervoso. E eu falei para ele que era muito importante que ele falasse pela sua própria condição de prefeito do município. Então, ele como que queria pedir para alguém do partido que falasse, alguém do ministério, e eu falei para ele, não, eu acho que é muito importante que o senhor dê as boas-vindas para as pessoas que estão aqui. E tranquilo, o senhor apenas irá cumprimentar, parabenizar e dirá que se orgulha muito do trabalho que fizeram. E, bem, não tem que falar muito tempo, apenas saudar e dar as boas-vindas. E isso fez, foi o que ele fez, mas vejam como ele se sentiu tão nervoso. E, além disso, ele não queria enfrentar o público e queria delegar essa responsabilidade para outra pessoa, queria que outra pessoa fizesse esse discurso, para outro, ele queria que outro funcionário fizesse o discurso. E isso aconteceu também, como em outras, digamos, houve outras histórias, por exemplo, casais que compartilharam anos juntos e um não sabia que o outro não sabia ler. E nós organizamos na Feira do Livro um painel. E uma mãe foi dar o seu depoimento. Ela falou que os seus filhos não sabiam que ela não sabia escrever, que ela analfabeta. E ela se apresentou numa feira internacional do livro, e foi interessante porque ela falou como ela fazia para invisibilizar essa condição perante os seus filhos. Ela tinha uma irmã que morava perto. E quando os filhos pediam ajuda para fazer a tarefa de casa, bem, ela falava, vá com a sua tia, porque a tia sabia o que acontecia, que ela não lia, não sabia ler. Então, ela sempre dizia que tinha muito trabalho na casa, que não podia ajudá-los.
essa é outra história, né? Então, essa questão de se habilitar para exercer esse direito, bem como outros direitos, também habilita para outros direitos. Nós temos muitos diplomas, mestrado, doutorado, etc. É verdade, mas isso de aprender a colocar o seu nome, o seu RG, isso não é importante. Como que não? Isso é fundamental para qualquer pessoa. Esse é o ponto de partida, porque isso permite que a pessoa possa começar a exigir os seus direitos. Nós tínhamos pessoas que iam ao banco e depois de terem assinado no banco, já não aceitavam em outros locais, em outros espaços, a assinatura, porque a assinatura dele era uma cruz. Então, houve que procurar formas de resolver essa situação para pessoas que não sabiam escrever. Então, serve e ajuda para se desempenhar em qualquer situação. Pessoas como, por exemplo, uma senhora que aprendeu a ler, somar e escrever, fez um vídeo dizendo, agora ninguém me engana. Então, sem dúvida alguma, é muito importante trazer esse tema à mesa, esse tema da alfabetização, porque é um tema que nós esquecemos. Não apenas nós, mas os ministérios, toda a sociedade esquece desse tema da alfabetização, porque está marginada, invisibilizada das nossas comunidades. Muito obrigada. Francisco, muito obrigada, Miriam, por essas reflexões e contribuições. Na verdade, o que comentou Francisco, e vejam, o livro que nós editamos, aí o capítulo fala que no sentido da nova educação. Nós sentimos que não é um desafio para nós. Claro que nós entendemos os sentidos da educação, logicamente, mas temos colocado aí no singular, na verdade, o sentido. E em relação ao que mencionou a Miriam, são esses sentidos, no plural, sentido de vida, imensamente ricos. E todos os que estamos hoje aqui podemos também compartilhar essas experiências tão ricas. Muito obrigada, então, Francisco e Miriam. Continuamos, então, com essas reflexões. Hay 3 manos levantadas. Temos 3 mãos levantadas. Muito bem, eu não estava vendo. Por aqui eu não vejo. Você me ajuda? Noel, Maria Lucrécia e Julie. Noel, a Lucrécia e a Julie. Claro, muito bem. Noel, por favor. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto. Muy bien, un gusto estar acá Prazer con em ver todas você, todos ustedes, Noel. Para mim aprendiendo também. y compartiendo. Justo yo quería compartir Bem, también esta parte eu queria compartilhar de essa anécdotas parte vividas de y histórias de compartidas. vidas En este caso, compartilhadas. Nesse desde mi caso, núcleo familiar, do meu de núcleo parte de mi mamá, familiar, no caso da ella minha no mãe, sabía ela leer não o sabia escribir. ler, não sabia escrever. Como pues ya sabemos, esta sociedad machista, ¿no? Como Donde sabemos, é si eres uma mujer te sociedade relega machista, porque a se las você é cosas de la mulher, casa, del hogar, isso leva entonces você apenas a lastimosamente le participar tocó das nacer y tarefas da crecer casa. Ela nasceu e en un cresceu num patriarcado muy patriarcado férreo muito forte, que muito recordaba, marcante, ella siempre ha e sido muy sempre participativa en la foi muito comunidad, participativa na nossa muy comunidade. dada a irse implicando en los Ela procesos y se en otras envolvia contribuciones sempre a nos los problemas processos para de la buscar zona rural soluções para donde a região crecí, rural nací y onde crecí y eu donde ella nasci e vivía. cresci, onde ela morava. Esta parte de Essa la questão da autoexclusión, ¿no? autoexclusão, Cómo
a ella la querían elegir en su momento como lideresa de la Queriam que comunidad ela y fosse ella ali se, a lideresa, partir de a que no pudo líder, a leer líder da y no dijo comunidade, mas como ela não sabia ler nem escrever, falou: não, no não, puedo asumir eu un não cargo, posso ¿no? assumir esse cargo, não posso. Entonces vemos también Então, cómo la vemos dessa educación, forma como a yo escribía educação, justamente, ¿no? de Esa fato, eu transformación escrevi personal sobre a del transformação individual, pessoal, del ser individual, do ser y individual, cómo el aprender a e leer y como escribir cambia aprender a la ler e vida, ¿no? aprender e Entonces, escrever muda a vida traía das sobre pessoas. esta, E me escuchándolos, referia justa, me e hizo ouvindo recuerdo vocês, eu mucho, me lembrou justamente definitivamente, toda esta eh, situação da minha mãe e como hice con ella eh, muchos, eu muchos fiz procesos com ela y muitos me motivó justo a processos e firmar ela porque ella iba a mis reuniones de la já escuela y me decía, ya me da pena poner decidiu aprender a la huella, ¿no? escrever La e huella. um dia me falou: Y a eu já veces não no quero tenían ni colocar siquiera a minha digital, eu quero aprender a la assinar, tinta para, a para ler, poner la a huella escrever. y comencé Então, con nesse ella a sentido, eu enseñarle poco a comecei a poco. explicar como era, Aprendió a comecei a. firmar, aprendió a Ela escribir su aprendeu a nombre escrever o seu y se nome, le hace muy aos difícil aprender poucos, a leer. e foi difícil para Escribe ela bien aprender a ler. Cerebrina Ela y hemos escreve um hecho muchos pouco, intentos con la fizemos muitas familia, tentativas com a con família algunos para grupos que ela possa religiosos. aprender, talvez Recuerdo também una com grupos experiencia religiosos. Eu con lembro una de uma experiência formadora com uma formadora, uma de los professora testigos de Jehová que estuvo das como nueve testemunhas meses de yendo Jeová. Ela foi por y se le nove hizo muy meses difícil a mi eh, mamá, pero ensinar a minha mãe a la ler, alegría del que rostro de foi mi bem mamá difícil para ela, mas cambió a alegria cuando da ya minha pudo firmar. mãe, Entonces quando vimos ela já esa conseguiu transformación assinar, personal foi uma y transformação cómo les pessoal que cambia la ela vida, ¿no? sofreu e como isso Pero muda en a ese vida das pessoas. sentido, Muito bem, muito también obrigada. decir que hay Bem, nesse sentido, eu gostaria também de sentimientos, ¿no? dizer que há Sentimientos de sentimentos, frustración, sentimentos de de tristeza, frustração, de de dolor. tristeza, de dor. Entonces, toda esta parte de los sentires, ¿no? De los sentidos de, Toda essa de esta parte inclusión nesse, social, pero que a dos través de la significados educación se diferentes que transforma la vida pode personal, trazer a se pueden educação ir para as sanando también estos dolores. pessoas. Entonces, yo E tudo pondría isso serve quizás para sarar essas en esta dores. lluvia de Eu ideas colocaria como nessa la chuva de educación ideias sanadora. que é Muchas a gracias. educação Hasta é luego. Muchísimas uma gracias, cura. Muito muchísimas obrigada, gracias, muito obrigada, Noel. Lucrecia. Lucrécia. Gracias, Muy un bien, magnífico día por todos y muy todas. bien. Enfatizar en lo que ya han Bem, bom manifestado dia. sobre Eu la quero alfabetización. Primero, el sentido de la educación, dizer que justamente cuyas tres palabras o o cuatro significado da ya educação significan é, mucho, ¿no? Dar sentido a lo que hacemos. Soy é actualmente muito docente de importante profesores de pregrado y em relação de educación de à jóvenes y educação adultos. de jovens e adultos que eu Entonces, trabalho, para enfatizar mim, en la necesidad enfatizar de na primero aprender a necessidade leernos a nosotros de mismos, aprender ¿verdad? Luego a ler. aprender a leer el Primeiro temos de entorno, aprender el a ler mundo, nós, depois ler obviamente o leer el ambiente, contexto depois o desde el mundo, depois o territorio donde contexto estamos do pues cada uno território onde estamos, desenvolviéndonos cada um de con nós, la gente, e desde com la as gente. pessoas, a partir Entonces das yo creo que ahí pessoas. están las Então, claves para aí la estão as transformación de la chaves para a educación. transformação Muy da amable. educação. Muito, muito Muchísimas obrigada. gracias. Obrigada. Eh, Julie. Julie, Julie, Gracias. No sé si me escuchan. obrigada. Vocês me escutam? y muy claro te Muito escuchamos, bem, Julie, adelante. claro e forte. Bueno, con todas las reflexiones, Bem, com yo he todas as rememorado algunos reflexões, eu eventos del trabajo de la educación popular. isso me fez Hace lembrar tiempo alguns también estaba en eventos la da educação Amazonía popular. y Eu estive na trabajamos con Amazônia el pueblo indígena trabalhando com o Chimal. povo indígena Y una Timal, de las tareas que e uma teníamos, das aparte tarefas de que fortalecer los tínhamos, além procesos de de fortalecer os alfabetización, era el processos de tema de alfabetização, prevención de era a questão da violencias. prevenção da Entonces ahí violência. yo tuve Então, así como nesse un sentido, eu cuestionamiento tive bastante um fuerte, questionamento porque se entendía forte, mucho el tema de la porque alfabetización era como una entendida a castellanización alfabetização como y uma ellos no querían aprender castelhanização, castellano. Ellos como decían, para nosotros aprender o queremos castelhano. mantener E eles falavam: particularmente nós não queremos personas de la aprender o comunidad bilingüe, castelhano, queremos nós mantener queremos nuestras manter a formas de nossa hablar, própria queremos língua, reforzar el tema de la queremos escritura, porque no reforçar tenemos a escritura en escrita, Chimal. porque não temos Entonces escrita también em veía Timal. que el tema de la E eu transformación via que siempre a tiene que ser mirada transformação desde un sempre
deve ser olhada a partir de uma visão comunitária. Temos de olhar com esse contexto e a partir da necessidade da comunidade. Caso contrário, iremos atender às mudanças, mas não atenderemos às verdadeiras necessidades das pessoas. Então, eu lembrei disso de um lado e do outro, pensar que acessar a educação não é apenas ir à escola. É todo isso que tem a ver com as necessidades reais da comunidade. Um abraço para todos Muchísimas da gracias, Bolívia. Obrigada, Julie. La verdad que muy potentes Muito potente tudo o que vocês trouxeram, manifestaciones de todas ustedes, as las suas experiencias manifestações, que as suas ustedes experiências. lamentablemente María Infelizmente, a Maria Eugênia do Chile teve que sair da reunião, mas ela também nos deixa aqui uma reflexão muito importante. que também é super Temos novamente o som um pouco picotado, que também é necessário, comenta a Maria Eugênia, que possam ser mantidas essas motivações que têm a ver com as vidas, com as pessoas que estão participando. E é muito importante a biografia de cada um de nós, porque estamos nos focando no ator, no sujeito social, que é o que, indubitavelmente, comentaram o Francisco e a Miriam. Já eles falaram dessa experiência. E, portanto, o desafio que temos não é apenas educativo, mas é um desafio social, um desafio político. Muito obrigada, então, por esse momento. Então, vamos continuar trazendo as nossas experiências, dialogando. Agora vamos pedir para Rose Zúñiga que nos coloque aqui o esquema do Pablo. Aqui vocês poderão ver, já estão colocando aqui no chat. O que vamos fazer aqui será responder, e o primeiro que iremos colocar será o nosso nome e o país ao que pertencemos, e a partir da sua prática como professores, como docentes, uma contribuição da sua prática, continuando justamente com essas reflexões que vocês estão trazendo aqui nesse encontro. E, como terceiro ponto, que é uma questão prioritária em relação à política, que possa contribuir para o significado da educação. Seriam essas 3 perguntas para que vocês possam responder aqui no painel. Rose, você poderia nos indicar como é que temos de trabalhar aqui? Sim, eu posso, nada mais deixe-me cambiar a minha. Vou falar em portunhol. Eu vou falar em portunhol. Tá. Você tem que dar um clique aqui no símbolo mais, plus, aqui. Você pode pôr aqui seu nome, seu país e seu aporte a centro de sua educação. Também um aspecto prioritário da política que aporta cambio de sentido de educação. Por exemplo, vou pôr aqui Rosy, México, y bueno, aquí voy a poner publicar, un clique, publicar, y va a salir mi data. Então, cada vai poner aqui suas informações. Se você tem dificuldade, por favor, ponga no chat e eu vou copiar e pegar acá. ¿Estamos? Muy bien, Rosy, muchísimas gracias. Muito bem, Rose, obrigada. Muy bien, queridos amigos y amigas. Podemos Amigos, entonces amigas,
Podemos, colocar sem en dúvida, el nesse código chat. de ¿Puede parte. repetir la pregunta Você para pode el grupo, repetir a Nélida, por pergunta favor? para o grupo, Nélida, por Lo favor? primero que hay que hacer es Bem, o colocar primeiro el que temos nombre que de ustedes fazer é y el colocar país, o nome, ¿ya? o seu nome e o seu Luego país. ustedes colocan Posteriormente, vocês un têm que aporte colocarem aí que uma, ustedes que consideren muy colocar aí uma importante contribuição que de vocês su considerem práctica importante da docente sua prática que docente. ha aportado, valga Que la alguma coisa que redundancia, tenha a los sentidos contribuído, de la educación, contribuído ¿no? Es una para o significado da experiencia, educação. así como tú has Isto é, señalado uma la tuya, como experiência. Assim que Francisco, você como trouxe a sua, Lucrecia, o como Francisco Eva, trouxe também, o pero Noel. muy Então, resumida la um experiencia. breve Y lo tercero resumo. es E o terceiro ponto seria un aspecto um prioritario aspecto de prioritário, políticas que aporten a los sentidos de la as educación. políticas que possam Entonces, esos contribuir serían para o los significado da tres educação. aspectos que hay Então, que esses seriam colocar os três allí aspectos en esa que temos ficha de que va a colocar aí aparecer. nessa ficha que irá aparecer. Rosy nos ha colocado Rose, también en a el Rose chat nos colocou aqui no chat, vejam, em espanhol, as nos ha colocado en el indicações. chat el Ela Padlet. colocou aí Entonces, o yo link para entrar no preferiría que aquello que están Padlet colocando ahora en el chat e lo quem coloquen en coloque el aí no Padlet. chat, coloque isso no Yolanda, muy rico lo que señalas, puedes Padlet. colocarlo en el Padlet. Ya pusimos lo que Yolanda Bem, já escribió. colocamos o que escreveu aí a Yolanda. Já está na tela. Sí, o sea, ustedes aquí en Vocês, esta lámina que estamos aqui, viendo, en la parte de nesse abajo van a quadro ver que un vemos botón aqui na rojo. parte inferior, vocês Presionen veem ese um botón botão rojo. vermelho, não é verdade? Que tem o Cuando mais, o sinal de presionan el mais. botón Então, rojo, pressionando esse va a mais, salir esse la botão ficha. vermelho, aparecerá Entonces, en essa la ficha. ficha es que Então, ustedes pueden aí nesse escribir. quadrinho, ficha é onde vocês poderão escrever. ¿Sí? ¿Tienen dificultades para entrar? Vocês têm alguma dificuldade para entrar? No me sale botón rojo. Sale el botón rojo, pero cuando no me sale la ficha. Só que aparece o botão vermelho. Eu dou um clique nesse botão Es una cruz, es vermelho, una cruz. é uma Sí, cruz, me é um sale, mais, Sí, não é sí, verdade? sale, Você sale. aperta pero no e vai sale aparecer um quadrinho A mí me sale em la branco, para e escribir aí já directamente. você vai poder escrever aí. En la parte inferior sale Sí, Na sí, parte sí. inferior rojo. aparece, não é verdade? Ahora sí. La Sim, cruz. agora sim. Aí, Bueno, aí está. vuelve a Pronto. intentar, Alfredo, por Tente favor. novamente, Alfredo, por favor. No, pero no me sale la ficha. Não aparece. Sim, eu clico, mas não aparece. Será que ele está no ¿Qué podemos celular? hacer, querida Será que está. Rosy? No le sale la ficha a Alfredo. Talvez ele esteja no celular. Importa, ¿qué va a hacer? Alfredo, cuando das un clic, ¿te aparece el Sí. cuadrito para escribir? No, no aparece, eso es lo que estoy diciendo. No te aparece. Ok, Podría ¿quieres? volver a los comentarios, ¿no? Volver al comentario Pon- y volver a pinchar el enlace. Bueno, sí, vuelvo a pinchar el también puedes enlace. escribir, igual puedes escribir en el chat y yo lo pego. Bueno, escribo en el chat. Voy a compartir la pantalla para que vean cómo va saliendo todo. Ya van escribiendo varias. Ahí apareció ya. Qué bien. Sí, sí, gracias, ¿eh? Buenísimo. Ahí está, ahí van saliendo.
Yo creo que necesito lupa para leer. Vamos a ver si lo puedo hacer más grande, espera. Vamos a ver. Zoom, sí. Francisco, ¿puedes leer? Ahí, ya lo hice más grande. Sí, puedo leer, puedo ir. Incluso ustedes pueden abrir el Padlet y ver en, digo, yo estoy aquí compartiendo. Ajá. Sí, aquí cuando uno lo escribe le queda abierto Ajá. A ver, el, veo que alguien el está escribiendo programa. en el chat. Ok. Sí, no sé si es rojo o rosa. Yo veo rosa el símbolo de más, pero Claro, es Rosa Madrid. es rosa, ¿no? Como rosita. Sí, escríbame al chat y ahí pongo. Aquí aparece en medio, miren. Aquí aparece en medio, ¿lo ven? Dice añadir publicación. Yo lo veo como lila, pero depende de nuestro grado de daltonismo. Sí, también. Yo también lo veo Bien. lila. Ok, ya, voy a poner aquí este que pone Isabel. Publica- ¿Qué Bueno, dice? a ver, vamos leyendo, ¿sí? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, Isabel de Argentina nos dice el respeto, empatía, diálogo. Importante reclamar que las acciones sean las adecuadas y dignas para los procesos educativos. Susana, de Bolivia, dice, la educación debe partir del reconocimiento de saberes y conocimientos, lo que permitirá generar un aprendizaje integral y holístico. Timothy, el gran Timothy de Brasil, dice, desenvuelvo en un Ah, ¿dónde está lo de proyecto de No, Timothy? lectura, No sé. Ah, desarrollar. ¿sí? Desarrollar un proyecto de lectura eh, en prisiones en Brasil, eh, por parte de la campaña, la Comisión Nacional de Alfabetización de EJA, EPJA, eh, y una necesidad de, ya se me, y, perdón, se corrió, aquí está, la necesidad de formar una llamada pública como parte del proceso de movilización. Un llamado sería en español, digamos, público para proceso de movilización para participar en los programas de alfabetización. Muy bien. Hay más, obviamente ya hay ahora muchos comentarios. Eh, yo aparezco ahí con otro nombre que no sé cuál es eso, pero bueno, dice buscar respuestas a las necesidades inmediatas de las personas, las comunidades y colectivos. Noel, desde México, nos dice transversalizar el enfoque de género, derechos humanos, interseccionalidad, disruptivo, entre otros, en los procesos de formación con adolescencias, juventudes y personas adultas. David, de Perú, nos dice aprender los diversos sentidos educativos de la comunidad, una educación flexible, abierta a las culturas educativas comunitarias, incluyendo la escuela. Y Lucrecia, desde Ecuador, dice, mi aporte a la educación de jóvenes y adultos mayores es trabajar desde el yo para ser, con mayúsculas, mejor ser humano profesional, etcétera. El contexto y el territorio tomando en cuenta lo local. Una política pública para el cambio de sentido para una educación es la prioridad de la población en mención, con mejores docentes, la aplicación de estrategias metodológicas participativas, evaluación para el éxito, entre otros. Y hay más comentarios, como el de, a ver, ahí te el de miro. Lucrecia, ya lo he hecho, como van saliendo nuevos, se va corriendo, se mueve el tablero. Eh, Grecia, ya está. Julie, de Ahí te. Bolivia, en la práctica considero que mi aporte es trabajar en procesos de descolonización y despatriarcación con los pueblos indígenas de las tierras altas y bajas en torno a la política pública. Estoy participando en las actividades previas al Congreso Plurinacional de Educación para justamente exigir la mejora de la implementación del modelo educativo en los diferentes subsistemas. Jorge Posada, desde Colombia, dice tratar de hacer ver la importancia de la época, dada la invisibilización
de esta en la política pública de educación. Yolanda desde Perú dice trabajar la memoria histórica y el reconocimiento de la diversidad cultural de género, de edad. Bueno, por allí, posiblemente, sí, ha habido otros más recientes. Elena, desde Elena, Perú. en la parte superior hay varios. Ahí voy, sí, ahí voy ahora a los, a los más recientes. Ahí está el mío también. Muy bien. Elena dice, para contribuir a estas transformaciones hay que partir desde las diversas realidades, diálogo desde los espacios simbólicos, en el caso de las mujeres, el fogón y el espacio de resistencia. Hace poco desde la casita Caminos del Corazón, con pretexto de conocer las dietas alimenticias de nuestros antepasados, visitamos la casa y desde el fogón hablamos sobre los sentires de la educación. Bien. Andrés, desde Guatemala, dice, aporte para conocer y actualizar derechos laborales a los trabajadores jornaleros en Los Ángeles, es decir, población migrante para nuestro caso, lectura y escritura, bilingüismo español-inglés para exigir derechos de las personas. Walter, desde Perú, ISPE, tuve buenos resultados cuando implementé metodologías participativas y críticas con mis estudiantes o docentes de adultos. Por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas comunitarios, donde los estudiantes identifican desafíos que afectan a su comunidad y buscan soluciones a través del análisis crítico, la colaboración y la acción colectiva. Me parece que es un aspecto prioritario en las políticas educativas que puede contribuir significativamente al cambio del sentido de la educación de Sí, pero adultos. da miedo, señor, estar al lado de La creación de un marco integral de aprendizaje a lo largo de la vida, del chofer con y del especial, Si pueden apagar su micrófono, por favor, ahí se gracias. nos cruzó Sí. una voz. Estamos viviendo algo que nunca habíamos pensado, que yo nunca había pensado que se podía vivir. Bueno, muy bien. La creación de un marco integral de aprendizaje a lo largo de la vida, con especial énfasis en educación flexible, modular y reconocimiento de aprendizajes. Y Alfredo de Argentina dice, siempre parto de la pregunta, ¿qué está pasando en mi barrio y mi comunidad hoy? Esto permite compartir los sentires y lo que piensan sobre la realidad presente. Reconocimiento y acreditación de saberes construidos en la experiencia de la vida cotidiana de la época. Isabel desde Argentina. Respeto, empatía, diálogo. Importante reclamar que las condiciones sean las adecuadas y dignas para los procesos educativos. Susana, Bolivia, desde Bolivia, la educación debe partir del reconocimiento de los saberes y conocimientos, lo que permitirá generar aprendizaje integral y holístico. Ya lo habíamos leído. Creo que Bueno, ya son son muchísimos. muchos. Yo creo que Sí. están todos y posiblemente quedó alguno en Yo tengo ahí, los pero yo comentarios lo del chat. copié, Pero, ya. Bueno, pero sí. no me sale aún, pero sí. ¿Dónde está el Vamos a ver. tuyo, Miriam? No lo En los veo. comentarios. Yo lo veo ahí. Es que yo lo copié en el chat, parece. Pero lo estoy viendo en la pantalla. Pero nada, no importa. Bueno. Bueno, A ver, algo busca. pasó. Algo pasó ahí. Algo pasó ahí. Y también Bueno, está ahí el de, déjame ver, que sí es importante otra persona. Y los últimos son los que estaba leyendo recién. El de Elena es el último que aparece subido. Bueno, ahora está el de Lidia, de Bolivia. Partir del reconocimiento de saberes y conocimientos de las personas jóvenes y adultas para fortalecer el marco de respeto, equidad y diversidad hacia un aprendizaje holístico. Bien. Pues sí, hay personas que están integrando, igual lo van escribiendo y bueno, creo que va a seguir. va a seguir, claro. Ahorita veo si encuentro el de Miriam y lo pegamos. Sí. Sí. Adelante. Muy Bueno, bien. voy a dejar de compartir ahora. Muy bien. Bueno, pues miren, a la luz de los muchos comentarios que hemos leído, yo creo que hay indudablemente un menú que si juntáramos todos esos comentarios y sus elementos sustantivos, tendríamos una muy buena definición que yo querría destacar porque creo que lo que estamos colocando en estas breves respuestas tiene dos virtudes fundamentales. Una de ellas es que son comentarios que sintetizan estos sentidos que hablamos de la educación
antes y de la época de la educación popular en particular, pero también tiene la virtud de venir de la experiencia, que creo que eso es algo muy importante. Es decir, no estamos escribiéndolos desde la teoría o solamente desde la academia u otros espacios que por supuesto no tendrían nada de malo por sí mismos, sino tienen más bien el valor agregado de combinar lo que hemos pensado, estudiado, escrito, leído, discutido por muchos años, junto a lo que hemos vivido en terreno, en la práctica, haciendo las cosas como se refleja en varios de los casos mencionados en las respuestas. Yo creo que algo que me gustaría agregar en razón de estos comentarios y que lo veo relevante leyendo cada uno de ellos, es que ciertamente, y yo mismo enfatizaba en mi intervención anterior, la importancia de entender los sentidos desde aquello que para las personas es importante, para quienes participan, pero eso no quita, por supuesto, que tenga que haber sentidos mayores que son comunes o que deberían ser comunes o construídos y propuestos Construir as colectivamente, propostas que coletivas, pueden ser que aquellos podem ser aquelas, sentidos, aquellos sentidos aqueles que significados tienen que ver con la que têm educación a ver com a a nivel educação no comunitario, mundo no atual, solo a por nivel exemplo, que comunitario, já não são a nível local, mas também a nível tiene mundial. mucho sentido lo que E aí decía el há video muitos inicial significados, del, como del discutimos no Pepe início. Mujica, que nos Como dizia Pepe coloca sobre la Mujica, mesa e algunas coloca sobre a situaciones mesa críticas algumas en situações este críticas mundo que hoy que há vivimos. no mundo Es de decir, hoje. también los sentidos de la educación É pasan também no dizer solo os significados da por lo educação inmediato, passam não somente para atender o imediato territorial o e socialmente, o sino perto también los sentidos pasan territorialmente, mas la também necesidad, la intención y el significados da propósito de necessidade, da por el bien intenção e o común, como propósito de construir mundo melhor, su intervención inicial, como a Rose que falou na intervenção inicial também. a través de la educación también se Através da construye educação, a força e a potência, coherencia a a nuestros esfuerzos por coerência la dos paz, nossos ¿verdad? esforços pela Verdadera y paz, auténtica, por la verdadeira e justicia con autêntica, justicia, pela paz com tanto en el caso de justiça, México como en como no los caso do conflictos México armados que e ahora no caso están dos vigentes conflitos armados que estão a través de la historia. vigentes através da Creo história. que también hay que pensar Eu creio que também temos que pensar nos grandes significados, nos mais amplos, que são mais difusos, mas não por isso menos importantes. Como geralmente as políticas públicas e os esquemas oficiais pensam primeiro nesses, depois nos significados particulares das pessoas e como afetam a vida de cada um deles. Mas eu gostaria de destacar isso, tendo visto esses comentários que produzimos em poucos minutos, e também no significado do trabalho inicial, que gostaria de apresentar através dessa publicação, e também a experiência acumulada neste espaço da equipe e no espaço do CEAL também, como em muitas outras redes e articulações através das quais o CEAL constantemente desenvolve projetos e processos que são também necessários. Então, bom, eu vou deixar aqui essa parte e ver se temos também a possibilidade de alguma reflexão mais de alguns que ainda queiram fazê-lo em voz alta antes de devolver a Nélia a condução da sessão. Muchísimas gracias, Francisco. Muito obrigada, Francisco. Querida Rose, eu gostaria de pedir que possa passar a sessão, porque eu, bom, não estou encontrando as pessoas. Bom, eu encontrei agora, pronto. Bom, muito obrigada, Francisco. E eu convido a 3 pessoas mais para que possam fazer comentários, enriquecer a reflexão e o debate, os significados que estamos agora compartilhando. Alguém? Alguém? 3 mãozinhas.
¿Hay alguna manito que quisiera Alguém? profundizar Noel Alguém levantó. levanta a mão? Noel levantou a mão. Muchísimas gracias, Noel, pero vamos a Muito ver obrigada, que Noel. otras personas también Mas vamos ver que outras pessoas também possam participar e dar-lhes a palavra. aquí tenemos, Gostaríamos de ter outras. aquí tenemos a Bom, aqui temos Alejandro, Alejandro, Elena, Julia, Jorge. Andrés Andrés, Salazar. André, Perfecto. Andrés, por favor, tiene André la palabra. Salazar. Andrés, por favor, você tem a palavra. Abra su Andrés, micrófono. puedes hablar Abre o con- microfone, Andrés. ¿Me escuchan? Vocês me escutam? Sí, Andrés. Muy bien. Sim, Andrés. Muy buenos días a todas. Bom dia a todos. todos. Saludos desde el centro de Los Ángeles, Califórnia. Saudações desde Los Angeles, onde eu colaboro hoje. Nos juntamos todos os dias. Aqui é onde a gente se junta todos os dias, os trabalhadores e trabalhadoras, para tratar de duas coisas concretas. Uma, possibilidades de trabalho digno para migrantes que se encontram nas esquinas de Los Angeles, e outra é um espaço de organização para exigir os direitos trabalhistas e educação e direitos coletivos. Eu gostaria de dizer que parte dos significados que podemos encontrar nessas duas formações comunitárias é só criar um pouco mais de contribuição de significado do qual falou o companheiro Francisco, que são diferentes e diversos. Eu só gostaria de dizer que também nesses encontros coletivos se podem fazer significados coletivos e que é tudo parte do encontro respeituoso, gerar capacidade de diálogo e poder criar coisas assim e procurar esses significados. Também se podem ir construindo e modificando, e ampliando, e aprofundando, e renomeando, e que parte desta provocação de hoje, dos significados, me deixa assim, esses significados que encontramos não são estáticos, se estão movendo com o tempo em diferentes geografias e se podem construir também de modo coletivo. É somente isso e muito obrigado por me escutar. Muito obrigada, Andrés, que experiência rica que você compartilhou dos trabalhadores em Los Angeles e a relação com o que é a educação e o trabalho digno é fundamental. Muito bem. Alguém mais, alguma outra mão que se levanta que queira falar? Decía que me gustaría hacer uso de la palabra cuando sea posible, porque tengo un problema. Muy bien, Alejandro. Alejandro, adelante. Alejandro, pode ir em frente. Un saludo a todos. Bom, saudações a todos. Me está dando unos errores que no me dejan ni escribir. Aqui eu estou com problemas técnicos que não me deixam escrever. Eu gostaria de contribuir para esse diálogo de reflexão da experiência da República Dominicana, onde um mestre e assessor da educação. Eu creio que sim, que o tema da alfabetização, como vocês assinalaram, é um tema desafiador. Não é por acaso que é um processo. Aqui no caso da República Dominicana teve muita relevância em 2013, onde eu praticamente... Também em 2019 e 2020, quando começou a pandemia, tivemos uma experiência muito enriquecedora, como abordamos a educação, principalmente o tema da alfabetização. Trabalhar especificamente com pessoas numerosas de diferentes ideologias e culturas,
e também um trabalho comunitário diverso foi muito importante para a gente, para trabalhar o tema da alfabetização. É o ponto de partida. Isso para mim, que fui praticamente formador e também que pude ajudar na parte do segmento da supervisão da minha função no Ministério da Educação, foi muito enriquecedora essa parte. Mas também a reflexão de quando se toma um significado da alfabetização, fica claro, a política ministerial permanente se consegue bastante. Lamentavelmente, também devemos pensar que se seguiram experiências que, no países da região, dependendo da mentalidade, também pode servir de obstáculo pelo que passamos nesse processo. Regredimos um pouco na alfabetização depois de avançar muito. Na falta de políticas, de formação pedagógica, de docentes, de políticas claras, de como aparar a máquina da reprodução, o analfabetismo no segmento de pessoas que cada vez se veem mais excluídas. São muitos fatores e variáveis com os quais há que contar. É um tema desafiador para a região. É um tema de reflexão profunda. Eu gostaria de contribuir com isso. Muito obrigado, Alejandro. Noel? Uma última intervenção com Noel. Eu estou vendo outras mãos que ainda não participaram. O Walter Quispe. Oi, Yolanda. Olá, com muito prazer. Olá a todos nesse espaço. Eu estou muito contente. E quando eu vi pelas redes sociais a convocatória, foi uma coisa com muitos sentimentos também pelo nosso amigo Noel. E algo que eu queria também falar, que eu conversava com o Noel, é a formação dos docentes que trabalham com jovens adultos. A vida me levou este ano ao centro universitário, precisamente para aqueles que estão se preparando para trabalhar com jovens adultos e fazer a prática, desenvolver a prática dos significados que o Francisco sistematizou muito bem. Sim, dá resultados. É incrível o fato de que a teoria precisa da dialética, aplicando a psicologia social e a aprendizagem comunitária. Os mesmos docentes futuros estão vivendo na própria pele o significado da aprendizagem. Vem o significado da aprendizagem na vida. E tem esperança que haja novos grupos aqui no Peru. Aqui no Peru, quase 9 milhões de peruanos faltam educação básica. Precisamos de escolaridade de educação básica de jovens adultos. Cada vez é menos atraente neste sistema como está. Me parece que o redesenho do sistema é um chamado da última Quistea. Eu tenho um olhar que sim, é possível mudar o sistema. Há muitos avanços em vários países por ângulos diferentes, e eu creio que este corpo docente, este corpo acadêmico, pedagógico, é um ente vital. Eu que vou me comunicar com o grupo aí no WhatsApp, com a Nélia, para coordenar no 28 e 29 de novembro. Tem o 6º Congresso Nacional aqui no Peru. Aqui, me parece que temos que alcançar essa reflexão ainda
relacionadas aos docentes do Peru e de outros países. Aqui se mobilizam em diferentes partes do país, tanto na sessão, que lamentavelmente só pude escutar gravada, tantas reflexões que aqui escutamos, com pontos de vista e perspectivas diferentes, e que agora também se apresentou pelos trabalhadores jornaleiros de Los Angeles. A educação dos jovens e adultos vai nesse caminho. Temos que alcançar essa reflexão de ângulos diferentes, alcançar essa reflexão em espaços diferentes para poder seguir avançando nesse caminho. Obrigado. Muito obrigado, Walter. Yolanda? Buen día, sí. Muchas Bom gracias dia. Muito obrigada este diálogo tan interesante. por esse diálogo tão interessante. Yo quería hacer un comentario con Eu gostaria de relación fazer um comentário em relação en realidad a la educación en general, ¿no? à educação em geral, que inclui a educação de adultos e de crianças e adolescentes, e tem a ver com os paradigmas que vieram señalando, que se han venido promoviendo desde una assinalados e promovidos por políticas neoliberais internacionais, como do Banco Mundial, que está assinalando a pauta das políticas educacionais dos países e continua fazendo isso também, e está muito claro. Todas essas questões da meritocracia e em relação à aprendizagem, não podemos deixar de falar dos direitos da educação e do significado da educação. Essas intervenções são muito importantes. Em relação também aos docentes, e há um facilitador, não apenas facilitador da aprendizagem, mas também um ator político, promotor de diálogo reflexivo, crítico e criativo das diversidades e que construi aprendizagem conosco. Eu gostaria de refletir com relação a isso e também ao imperativo de pôr novamente no centro do debate o direito à educação e a garantia e responsabilidade que tem o Estado para garantir e não deixar de lado e inviabilizar as tentativas privatizadoras e a importância de garantir a aprendizagem e o direito, como no quadro das Nações Unidas, onde se fala de garantir a aprendizagem e não somente do direito e responsabilidade do Estado para garantir. Del ex dictador Fujimori. Entonces creo que es bien importante mirar con lupa. É muito importante olhar para isso com lupa no ponto das políticas de ser incorporado no sentido comum do que se supõe a qualidade educacional, que muitas vezes desconhecem as adversidades e não atendem às adversidades. E a diversidade maravilhosa e cultural que não são reconhecidos desde as políticas. Muito obrigada. Muito obrigada, Yolanda. ¿Me pediste la palabra, Miriam? Ah, sim. Já. Muito bem, agora temos a Miriam. Uma sugestão. Vejam. A ideia é pedir para cada um de vocês que possam divulgar o livro, fazer a divulgação do livro que está no formato digital. Nas diferentes convocatórias que fizemos, está o link para fazer o download desse livro. É muito importante a divulgação e, logicamente, a leitura dos capítulos que possam corresponder aos diferentes encontros. Por exemplo, para o próximo encontro, indicada na promoção
qual é o tema que será tratado ou considerado. Para nós é muito, muito importante a divulgação do livro e que possa ser utilizado para estudos. Tem perguntas, finalizando cada capítulo, há orientações, referências bibliográficas que podem servir para aprofundar nos diferentes temas que são tratados em cada capítulo. Então, nós esperamos que possam nos apoiar com essa divulgação. Muito obrigada, Miriam. Solamente para profundizar algo importante. Eu gostaria de salientar uma questão. Quando nós desenhamos, pensamos o livro, como professores, como docentes que somos, nos preocupou na época colher experiências, refletir sobre essas experiências e, por outro lado, aprofundar em algumas bibliografias que possam contribuir para que o nosso conhecimento, como professores, como docentes, como educadores, possa se ampliar. Então, como agora estamos fazendo, vocês também podem utilizar por sessões e ir trabalhando nos diferentes momentos. Muito obrigada, Miriam. Francisco, por favor. Alfredo quiere decir algo. Sí, Alfredo. Sí, Alfredo Sí, também. Alfredo. disculpen, no, es Não una se cuestión personal, desculpem, é uma questão intenté hacerlo pessoal. a través Mas del eu chat y tentei no fazê-lo encontré através do respuesta chat, mas directa. não achei uma resposta Quiero direta. comunicarme Eu con Susana quero García entrar y em contato com a Lidia Suzana Guarachi. Garcia e a No sé si ellas Lídia querrán comunicarse Guarachi. conmigo. Não sei se elas possam se Eh, comunicar comigo, y me sugieren que lo haga a logicamente, través e me del sugerem que WhatsApp. eu faça Resulta que voy al através do WhatsApp y no hay WhatsApp. ningún Mas nombre no de WhatsApp nadie não há en nome los de celulares ninguém nos celulares correspondientes. No sé cómo correspondentes. hacerlo, Eu não entonces les sei como pido fazer a isso. esta Peço ajuda, persona si então, pudieran para que estas acceder a pessoas mi possam solicitud de acessar a comunicarme minha con ellas, si les parece solicitação bien. de me Eso comunicar quería com eles. Eu expresar. queria expressar Gracias. isso. Obrigado. Tomara Gracias. entre em contato comigo. Muchas Obrigada. gracias, Alfredo. Obrigado, Alfredo. Solamente te recomendamos que Bem, entres nós al WhatsApp recomendamos a y você ellos, que entre no ¿Qué lo WhatsApp. hice? Eu já entonces fiz. seguramente que en Então, algún com toda momento certeza, em algum se momento, van a comunicar contigo. irão se ¿Ya? comunicar com Bien. você. Bien. Gracias. Obrigada. Gracias, Alfredo. Ve qué Obrigada, bonito Alfredo. acá. Vejam que Realmente este es un lindo. espacio de É um espaço reflexión, de esse de reflexão, solicitudes, de ¿no? De solicitações, de denuncia, denúncia, muy bien. de... Muito Francisco. bem. Francisco, por Bueno, favor. ya, bueno, miren, yo creo que es un poco, quizá, no necesario intentar ningún tipo de Talvez não resumen seja de necessário fazer de uma lo conversado síntese hoy, más do bien que es conversamos un ejercicio hoje. que queda A abierto y en los ideia siguientes é que diálogos que seja están um programados, porque exercício ya todos que conocemos ficaria aberto. esta programación, seguramente Com continuaremos toda certeza, dialogando vamos sobre estos continuar temas. Yo creo que ha dialogando sobre sido esses temas. muy rico Eu el considero diálogo, que o diálogo además, foi muito rico, un diálogo entre além educadoras y de educadores que foi um populares diálogo entre educadores e práctica de procesos educadoras de ética, etcétera, populares e tiene esto que creo que hoy hemos visto, una sencillez tremenda, acredito pero al que mismo tiempo isto una tem uma profundidad simpleza y tremenda, mas uma facilidad para articular y para profundidade dialogar. maravilhosa A e um pesar de que no todos espaço estamos familiarizados con para algunas de las herramientas dialogar. que aquí se Mesmo usaron, que lo pudimos não hacer y la verdad es que ha sido una estejamos tão riqueza, familiarizados creo com as yo, ferramentas esperada utilizadas para este hoje, diálogo y por supuesto mas, quedan sem muchísimas dúvida cosas por alguma, decir porque serviu no era para o el propósito diálogo e decir ficaram todo, muitas era el coisas por dizer. propósito Não era a ideia ponernos dizer atención tudo, sobre estos era a sentidos, estos ideia sentidos atender de la esses educación y en justamente general, significados da casi bajo educação. este Obrigado título de pelo termo, educación, colega. pero obviamente desde nuestra E a óptica de partir, los claro, da populares, nossa ótica, educaciones de da zonas jóvenes y educação adultas en popular, da particular. educação de Así que pessoas bueno, yo jovens e quiero dejar adultas. Eu deixo, expresada mi então, satisfacción expressa por aí a este diálogo minha satisfação tan por esse hermoso, diálogo tan tão rico, belo, tão y también rico, dejar la e expectativa também de los siguientes quero diálogos deixar aí a que expectativa que podamos tenho pelos compartir próximos también ojalá diálogos, para que possamos continuar bueno, volver a remarcar compartilhando. la E importancia voltar a de seguir sublinhar, construyendo a destacar a partir de los importância de análisis continuar críticos que construindo ponen a partir das en análises perspectiva críticas la que realidad o las colocam em realidades perspectiva a múltiples, pero también realidade ou esa as realidad realidades, común, porque múltiplas compartimos realidades, a y esto es realidade muy importante, comum más
que nós de compartilhamos. Isso é cada muito cual, importante, além da también realidade espacios de cada um de son nós e dos comunes espaços a em todas las comum que personas, temos. independientemente de dónde E que estamos temos como y qué estamos pessoas, haciendo. independentemente do que Y nós bueno, eso, estejamos y ojalá que fazendo. este rico ejercicio Tomara también que esse rico nos ayude a mantener exercício vigente nos la ajude a manter memoria y el vigente aporte a de nuestro memória querido e a Noel, contribuição do como nosso otros querido muchos Noel, y muchas que han como pasado por estos espacios, que han das outras caminado estos pessoas que caminos antes que trilharam nosotros los esses caminhos camináramos, antes de nós pues tenerlos siempre presentes, me trilharmos parece que por esses es un espaços. Temos ejercicio de también manter isso valioso y presente, é una uma acción questão ética de en muito relación valor e é uma a lo questão que hemos siempre ética planteado em y relação a que sempre declaramos colocamos e seguir declaramos para convencidos de continuar, los porque planteos nós más somos importantes de la convencidos, educación estamos popular, convencidos, Freire y né, todos los que demás que han venido. Así que em muchas gracias tudo al que PEAN nos y al precedeu. CIP en particular y a todas las personas que han Obrigado ao HIP e a participado hoy. todas as Muchas pessoas que gracias por hoje esta posibilidad participaram. de Muito encontrar obrigado pela nuevamente y espero que nos possibilidade de veamos en nos Asturias. encontrarmos Gracias, novamente. Nelly, a Espero Rosy que y em a todo el grupo. breve Miriam, nos encontremos de Muchísimas novo. Abraço, gracias. abraço a Muchas todos. gracias, querido Francisco. Y, y como muy bien lo dice E Francisco, como bem era falou Francisco, realmente una invitación, é ¿no? um convite A cada uno de ustedes a cada um de a seguir vocês realmente para construyendo continuar toda construindo esta perspectiva toda essa de perspectiva justicia da educativa, ¿no? justiça educativa. Y esa justicia educativa que Essa justiça fundamentalmente educativa tiene que estas dos dimensiones, ¿no? fundamentalmente tem Esa duas dimensión de la dimensões. Essa exigibilidad, dimensão da pero esa exigibilidade, mas dimensión também essa también del dimensão compromiso do nuestro compromisso, do para nosso lograr compromisso una exigibilidad, por supuesto, para conseguir pero uma también para exigibilidade, afinar mas cada vez também para más, ¿no? Todas afinar estas cada perspectivas vez mais as políticas, perspectivas todas estas políticas, perspectivas éticas, todas perspectivas estas perspectivas éticas, pedagógicas, que son en pedagógicas, realidad fundamentales. que são Y fundamentais. cómo realmente E como todo lo que vamos también realmente em tudo reflexionando, que nós vamos si refletindo, bien, ¿no? Estamos partiendo del mesmo actor que estejamos fundamental, partindo do es ator esta fundamental, perspectiva también é de justamente essa este trabajo perspectiva desse colectivo, trabalho coletivo, comunitario, que requiere comunitário, que organización, que precisa de requiere organização, realmente lucha precisa de permanente, luta, uma y esa luta mirada de permanente e conexión desse olhar de de lo que está conexão pasando do en que ese está contexto acontecendo pequeño nesse donde nosotros contexto estamos, tão pequeno onde están en nós los contextos estamos mayores y por lo inseridos, tanto estão dentro de um la, contexto maior, la fazem pericia, parte la de um contexto maior. imaginación, la Então, a perícia, creatividad a para esa criatividade, lucha para essa permanente que luta atraviese, permanente ¿no? que todos atravesse estos aspectos que justamente tienen que todos ver esses también aspectos que con têm una a ver com solidaridad uma cada vez más solidariedade grande cada vez maior entre todos nosotros entre todos nós, claro, con la vida y por el com a mundo. vida e Y com o mundo esa, e pelo mundo. y esa perspectiva también, E ¿no? essa De perspectiva seguir também de realmente luchando en continuar aquello, com a en todo luta lo que hemos por por tudo esta que nós já educación conversando, por essa pública, ¿no? educação Por esa pública, educación por essa gratuita, educação por una educación gratuita, por uma realmente educação financiada, por una financiada educación e por uma también educação que tenga todo este sentido que de tenha todo trabajar essa ideia de con una trabalhar perspectiva com uma perspectiva ecológica, porque el ecológica, mundo, porque o miren lo que está mundo, pasando, los vejam o que está grandes incendios que acontecendo, hay en todas tantos partes, ¿no? incêndios em Pero detrás tantos de eso pues países, están mas por las trás grandes disso empresas, estão ¿no? as Que grandes están comprando corporações que los estão comprando territorios, os inclusive de las territórios, poblaciones inclusive das indígenas, populações indígenas, depredando profundamente depredando lo que es el profundamente pulmón o más pulmão, grande o del maior mundo, pulmão do que mundo, es que é, indudablemente la sem dúvida Amazonía. alguma, a Amazônia. Entonces, seguiremos, Então, ¿no? vamos Queridos continuar amigos y amigas, trabalhando, amigos, reflexionando amigas, y los reflexionando, vamos invitamos continuar reflexionando e a os la convidamos tercera para a sesión terceira que sessão, será, que será, no tenho acá precisa não la tenho fecha, aqui pero es de justamente aquí a a 2 data, jueves, mas daqui em y el duas, tema será nas trabajar quinta-feiras, que construyendo será no dia nuevos 10 de paradigmas outubro, para 10. construir personas novas jóvenes y paradigmas adultas, para el as pessoas 10 jovens e de adultas. noviembre, De ¿no? 10 El de 10 de noviembre. outubro, não, de Y outubro, vamos a tener la alegría también de contar
10 de outubro. con amigos muy Vamos queridos, contar com amigos muito tenemos, por queridos. ejemplo, Alfonso Temos Torres, Alfonso un educador Torres, um colombiano educador con una colombiano, gran com trayectoria uma que ha grande trabajado en la educación popular, y trajetória, también nuestro e também o querido nosso Jorge querido Osorio Jorge de Chile, Osório, do miembro del Chile, JIPE, membro do quienes van a RIPE, conducir también, quem ¿no?, irá la conduzir, tercera sesión. levar a cabo Así a que los terceira esperamos, sessão. les Então, pedimos que, como esperamos decía nuestra vocês, querida Miriam, como dizia a nossa puede en querida realidad Miriam, también tomara leer el possamos tercer ler capítulo o terceiro y capítulo también ustedes traer, e ¿no?, que el vocês também conjunto de possam sus trazer o reflexiones conjunto de y suas experiencias. reflexões e Muchísimas experiências. Muito gracias y obrigada queremos terminar e con una canción que me parece también finalizamos, muy encerramos com uma importante, música que porque en gostamos todo lo que es muito, nuestra reflexión porque también es na nossa muy valioso reflexão el também tem sentido muito valor lúdico, el esse sentido senso cultural, lúdico, ¿no?, que es cultural, que fundamental. é fundamental. Bien, Rosy, Muito bem, tienes por favor. Rose. Gracias, Nélida. Gracias al equipo de intérpretes que nos acompañaron, a Daniel Valentín y a Mariela, Brasil y Uruguay presentes aquí. Y bueno, quiero antes de pasar el video decirles que se hace muy urgente, por supuesto, trabajar por la EPJA, pero creo que lo han mencionado varios, ¿no? O sea, la necesidad de aprender a leer, escribir, dar su palabra y por supuesto leer el mundo. Lo decían algunos compañeros de Haití. El martes tuvimos un diálogo con Camille Chalmers de Haití y decía que es necesario alfabetizar a muchas personas, millones de personas en Haití. Hay que saber creol. Entonces, creo que hay que priorizar esas como a pequeñas acciones y grandes acciones para presionar a los gobiernos y por supuesto, pues seguir articulando esfuerzos. Yo me estoy muy contenta de que este grupo vaya creciendo, que tengamos un grupo de chat y que esto a la vez fortalezca SEAL como movimiento de educación popular. Entonces, bueno, voy a compartir el video. Voy a parar acá. Déjenme. Y espero que lo logremos escuchar entre todos, todas. Si está todo muy bien. Y bueno, ahí va. Me dicen si lo ven y escuchemos. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar, que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar nuestra nación. ¿Qué pasará con el niño sin recursos? El que de entrada ya está fuera de concurso, el que sus padres apenas tienen para comer, porque el Estado ahora se niega a proveer, porque preferimos ahogarnos en la guerra, financiando a los que desangran nuestra tierra. ¿Acaso no es más fácil comprar cuaderno y lapicero que mantener los fusiles y morteros? Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender, no a la deuda o a la privatización, queremos estudiar para cambiar.
Queremos estudiar para cambiar. Queremos estudiar para cambiar. Esta canción se llama El legado y creo que resume bastante bien y lo expresa, ¿no? Desde otras formas, lo que permanentemente estamos discutiendo tanto en la primera como en esta segunda sesión y que seguiremos enriqueciendo en la tercera sesión. Muchísimas gracias, queridos y queridos compañeros. Un gusto. Gracias, Nelida. Gracias. Y se pueden abrir su cámara para poder, ¿no? Tomarnos una foto histórica de esta sesión. Muchas gracias. Qué alegría, William, de Haití, de verte por acá. Qué alegría. Saludos desde Tierra del Fuego. Uy, 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 qué bueno, qué bueno. De norte a sur. Muchas Muy bien. gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias, nos vemos, seguimos en la lucha. Y Seguimos. nos faltan 43, justicia. Nos faltan 43. Chao, chao. Chao, gracias, chao. Adiós.